Novi wan indonu do khami gbasa khonton emi ne wa mi fon bon mi me bi mi ma fon dagbero to emi mi de ya yeji emi de ya mi kana fon do ta fon wu no fon Novi e me bi no do adagbomi ndi khami on wi men de do iye bo ija ipo keke tu epo alo men de kun keke bobo akhosa no ebo zinwe de oglodo no egbomi ame adagbomi ame asewe mambo yenui ne timbe no no cambio me da zembero dissertation cambio me nu egbata me deji eyan ro gbe lo me bo iye bo noje cambio me nu egbata me deji eyan ihun lo ton yo ma wu gbero to se kwin opo ge se do yo eno mali o tele mo se to sun kame ta me gbigba wa no zo mo me mi bi onu yo mere sa konu ami ka ba ni je mere ji a mama nu je fi de buru me on eno do hun tun fi yo we gbeni do la uno ga gbeso bo kono hunjo aditi sungelegbenu mi se fa bo ka kan kwe bi yo ko de wa me iyan video wa ze ko wan mi bro tintime mi ranjire mi le pro ta me gba de we alo emi na gen mina duna e afo emi gen mina de vla fo bo ko ne ona pa emi yo do khami no vile wan do khami nu wa tole do khami uno ga gbeso miloni do khami fawe na deji ane na blogban lokpa te ka ren na regbon eni don wemi edo mi da siton e nyonu mi wan na bona da mi pepo tinton e kaka yo emi mo tobo mo no bo nyonu je emisi ewe ka nyonu kwino poge to po no po agbebo ji kunso jibi debu toton iro mi gbero poboro yanvi mmono ayin wanu asito opipe po mi na no po nugbo e senu kume kwino poge ma ukana yin po no ton pan ene ndona zone de we bana blonu mi viunda ena vivin mi tite ngbeton mi no papa hote ka eji bedo titi menu e mi eranjire emi ko kare do polobo gba ndi kunkweto mi bado vi e mi ton era sinu e mi le po mi pana je kare e ne ome kuyo emi le visu e ka ro kweto ye ku vi mi ton ro kweto yin we o nyono ingawa ma sun we no pate ate eze kweta vi odo asinu emi chavi odi ye je mi sie mi po yo po mi aje kuyo gbe super sipo mi da yi yo eti fi ropo bo jiviwe ejiviwe emi aje yan kaja fo le mojiro asiten e fo nbo mi na fonku bo je do bana ji yo emi ne so ewuli pa lo poronjere asi emi tono do afogbe ekun idon bo edon mi yo mi wuli le pa lopo nu e cambio yan de di do khami gbasa konton emi edo nyon da fogbe normalement lo sun do posin kwe gbe do ba gban tonton nu e cambio de di asiton ne da fogbe do tonton si kare mene fi pe pande dion arabe nyonu san agban to nkan ko tawe a kabe ko agbo ton to asitoi e adaboko jivi we do ko ton me e da fogbe do kare tonton sonu mi no me ba wa wuli pa lo to epo le ye Novi araba gban ton nkan ko tawe a kabe ko agbo ba gban to ebo ton ado nya ene teme ne ana blogbon no ga gbeso bokona titi hunjo fawe na kan kabi na gbo ba gban bo zewe po apprendre wa le série wa ben eya nu yan mi de le siwede